मटन खाइबा दब हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते मैंने समस्ते बहुत भल थे और खुशी थे। तो मुझे गिफ्ट नहीं मैंने जापारे तो मो गाँव को आम चलती से किटा साउंड हो आज आमर आज रोसई हो आज मटन फिस्ट होम समस्ते आज गाँव में आज एकाठी बसीचु समस्ते। तो चलते आज वीडियोटी कंटिन्यू करती सहित देखूँ और मो ब्लॉग आज एंजॉय करते। जोर जलुची हाथ काटी एठी साधा तरकारी पाइंका फुलकोबी आलू भजा होची भाजी सारला परे आठी मु तापरे मटन पाइंका आलू भाजी देबी। साधा काए होची आपण माने तो जानथिबे सार आ बहु आइंस खांतिनी तो सेथि पाइंका एठी हमरो जे प्रिपेयर होची तांको पाइंका साधा आउ आम समस्तଙ୍କ पाइंका मटन से दिन तो खांतिनी आ सेथि पाइंका एठी हेची आ एठी मु आलू सब भाजी दउची। तापर एठी मसला सब कषा हम कहीं चुली जेहेतु लगी सब जाक एका संगे भाजी भुजी देउची। आड़ू बना तू आड़ू बना क्या देखा तो पिया अबे पुआ तू बात जोई की देखा जोई की दे मानु कॉल कर दे तते स्टील ग्लास रे दिया हवा एठी समस्ते आसी पहुँची गले। आम तो मंगलवार दिन ठू पलि जाइलु आठी मंदी पहुँची जाइए तार प्राय 11टा होता आठी अपा एठी तार कसला रोसई अपा माने ट्रस्ट मी सी बहुत बढ़िया रोसई करे बहुत बढ़िया मजी से दिन होता मटन तरकारी आठी देखते हसिकी बढ़िया पोज पूरा दौची आउे पदारे बसते किए लेंकाई बसते आपाइका टे सी पीले ठंडा पियंती से लेंबू पानी पियंती। हाँ ते घोरे दो ना एठी हमर मटन कषा पूरा रेडी हो गलानी पूरा तेल भी छाड़ी आसलानी एबे ताको सब सेटी मराब अपा 2टा प्रेशर कुकर यूज करेची कहीं गोटाए करी हेबनी जेहेतु मांसर क्वांटिटी टिके अधिका थिला सेतिपाई गोटाए प्रेशर कुकर तो हवा संभव नहीं से 2टा प्रेशर कुकर यूज होईची। तो ये फूलकोबी आलू और पनीर पड़ी की साधा तरकारी प्रिपरेशन ये चलती गोटा मग मुझे एड़ी मग आइली 50 टका आसना ये बड़ी छोटिया मग को 50 टका कहते स्टील बड़ा हाँ मैं बड़ तो केते नेला 50 टका अच्छा को 10 टका दे कहीं सी तो पड़ी था सेंती 20 टका हमको फाटी जाउती दुकान में आनी प्लास्टिक 50 टका हला आ 20 टका दिया पड़िबो स्टील तो फाटीवार ना सेंती पड़थबो अंदर दाई 20 टका इन लगो ना आ दिदा नहीं जा आइले आज्ञा होनी मोर बरी भाई इनकम टैक्स दउछन बा सही है बा ये चाकरी छाड़िले नहीं मोर तो एठी बड़ खुड़ी आछंती और तांको संगे रे किछिटा मजा मस्ती एठी चली छी घर कल जाए को करी माडी माडी बसे करम करू आइला लाइन आइला हां आउ थर ओठ बुला ओठरे ओठ न नागिले हबनी ओठ को ओठरे दब मा ओठ को ओठ आसा चलो चलो जी एरे काटिबो
हाँ बदमाश बहुत बदमाश मामा साना बहुत बदमाश कोड उठुची आम टीवी काली देखी उठु मु कहि देखा मत केन जबरदस्त माटी बसी लिस्टिंग लगाई मत एटी कोन करूछनी नळे मने करी देखो पहिला तो पुणी ताको ना खराब लागिला जणी देखिबे मंगलसूत्र डे आगु पके दियो मंगलसूत्र नाही 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 कोते नाही नाही कर ए मामुनी हे गलाणी नाही नाही हाउनी 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 ये गुंडा पाड़ी के पानी हाउनी आज रोसे छैलाणी हाँ बहु नाही मु अरे बर टिके लगा इपिनी एटा पचारु कोन मु इपिनी आउ काहेकि आउ नाही नाही बोरडा नाही दे सकाळ मध्ये काटिकी नाही नाही पूरा कौन बासी फटेला चेक कर पचारी कौन बासी फटेला राजा तमर कोन बासी फटुची फटुची सकाळ मध्ये राजा तमे काटिकी कोन एमिति रोसे गलो बासी मटन ଆଜିର ଭୋଜି ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ ବୁଧିଆର ଅରୁଆ ଭାତ ମଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଫୁଲକୋବି କଷା ପନିର ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ଇଲିଶ ମାଛ ବଦଲାନି ଆଜିର ଘରଟା ବାକି ରହିଗଲା ଇଲିଶ ମାଛ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ନ ମିଛ କହୁଛି ସତର ଲାଗିବାରେ ଯାହା କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଇଲିଶ ମାଛ ହଁ ଭାଇ ଲକି କରି ପଠେଇଥିଲା ବା ଯାହା କରିକି ଇଲିଶ ମାଛ ଦେଲା ସେ ଯା ଦେଇଛି লিচি মাছ ଆଜିର ଏ ଭୋଜିଟା ଆଜି ଭାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇବେ ମୋ ଯାହା ଟିକେ ଚୁଡ଼ି କରି ପଠେଇଲି ମୋ ଯାହା ଶୁଣି ଯାହା କି ବାସନା ସହିତ हां ନାଇଁ ଆମ ଅପା ଭଲ ରାନ୍ଧେବା ପିସା ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ ପାଖରେ ଏଠି ଛାତି କରିବେ हम तुमसे हुआ प्यार हम क्या करें ତାପରେ अब ଆଉ ଆସିଛି ଅଧାର ରହିଗଲା ଆଜି ଆମ କୁହ ଆଜି କଣ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଇଛୁ କାଇଁ ଆଜି ଭାଇ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ପିଲା ସବୁ ଚୁପ୍ ହଁ ବାଉ କୁହ ଭାଇ ଆଜି ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଦବ କାହିଁକି ତା ମନ ହେଲା କହିଲା ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଇଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମଟନ ଖୋଇବି ଖୁସିରେ ଡାକିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଉଛି ତମେ ଆଇଛ ମୁଁ ଆଇଛି ଯୋଉ କୋବି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ କୋବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କେଇଠି ଆମ ପନିଅରି ଆମ ରାସ୍ତା ଏଥର କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ କରିଦେବୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ଅଧିକ ଖାଇଦେବୁ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାଟା ଶୁଖେଇଛୁ କାହିଁକିନା ମଟନ ଦବିଲି ଏଠି ମଜାମସ୍ତି ଗପସପ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଅପା କରିଦେଇଛି ତାପରେ ବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତଳେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀଟି ତ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ ଦହିବରା ବଢ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦହିବରା ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ଗପସପ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ତେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍